एकदा काका साहेब दीक्षित काका व माधवा समवेत वाचित असता नाथ भागवत शंकित मानसी जाहले। माधवराव शंका निरसित समाधान न पवे दीक्षित चित्त आनंदराव पाखाडे स्वप्न कथित करीत निरसन शंकेचे। आढ्यास टांगिल्या फळीवरी म्हाळसापती कान निद्रा करी साई समर्थ शंका निवारी कथा कुसरी पंचचत्वारिंशती। जागीच बैसूनी अटन सर्वत्र दावीत जना चमत्कृती सत्र काशी गया गमन विचित्र अद्भुत चरित्र बाबांचे। चांदोरकर सूनु लग्न पर्वणी श्यामास जाण्या कथी संतमणी श्यामा देखे बाबा ईक्षणी गया पट्टणी छबी रूपे। अजद्वय पूर्वजन्म कथन करीती स्वमुखे साई त्रिनयन रम्य मधुर पवित्र गहन कथा वर्णन षट्चत्वारिंशती। ऐसीच एक अहिमंडुकांची किंवा लोभी धनको ऋणकोची पूर्वपीठिका कथिती साची साई विरींची हरिहर